कंठी में जाएगा मूंगा। क्वालिटी देख रहे हो, क्वालिटी ऐसा जाता है। दाम जाएगा 1200 है, 1200 में जाएगा, 1200 में जाएगा। ये वाला जाएगा आंचल एंड ब्रोकेट में जाएगा आपका बीपी। চরম চূড়ান্ত এটা কিন্তু ময়ূরকণ্ঠী কিন্তু আসে না। ওরে সর্বনাশ, তুই আয় মা আমার কাছে, তুই আয়, পাশে বসিয়ে তোকে দেখাবো। এসএস লেকে বাঁচো কেন, আমি কথা বলতে পারছি না। তোকে এসেছি বলেই তোকে একটা জিনিস দেবো, দাঁড়া। তুই এসেছিস বলেই একটা জিনিস দেবো তোকে। और मुझे एक भी नहीं मिला। কে বলছে? না পাওনি সোনা। এই এটা নেই, একজনকে দিয়েছি, বলে এটা দাও, আমি একসাথে সার্কেল ডান করি। এটা নেই। मंदिर